Assalamu alaikum. Balo bidin khaibu wana luduna ngwa itede. Ntana nora fonke kuntigi chef d'état-major Pascal Lani, membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée. Mon message, c'est concernant sur Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous menons un combat qui est bien sûr un combat pour la démocratie, pour l'alternance politique dans notre cher pays, la Guinée. Mais je crois très bien, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants africains ont compris que nous sommes au XXIe siècle. Ce qui était possible hier n'est plus possible aujourd'hui. Très bien. Alassane Ouattara a pris une décision pour renoncer de ne pas briguer un troisième mandat dans son pays. Je crois que c'est un acte salutaire. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne a pris conscience de l'actualité du pays. Hier, de 2010 jusqu'à 2018, fin 2018, on était divisé. Et ça, cette méthode a été imposée par nos politiciens qui n'ont pas de projet de société. Parce que lorsque un politicien n'a plus de projet de société, non seulement il se sert de sa communauté, bien sûr, ou bien il se sert de sa religion. Et aujourd'hui, la Guinée est une famille. Et personne ne peut diviser les communautés au profit de son propre intérêt. Ça, c'est fini et terminé. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, je m'adresse à vous, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en félicitant les coordinations de la Basse-Guinée, dont je suis membre dans le bureau, mais aussi en félicitant les autres coordinations, Halpula, Guinée forestière. Je demande aussi la coordination Mandé d'accepter de travailler avec les coordinations régionaux. Nous ne sommes pas ici pour lutter contre une ethnie ou un groupe d'ethnie. Notre objectif principal, c'est quoi? C'est l'alternance politique, l'organisation des élections libres et transparentes. Peu importe le président qui va venir, s'il travaille bien, on lui donne 5 ans. Bien sûr, s'il ne travaille pas bien dans le pays, on ne lui renouvelle pas la confiance. Aujourd'hui, le problème, c'est ça. Il faut vraiment qu'on arrête de politiser les débats ou orienter à travers une communauté ou une ethnie. Nous avons dépassé ces phases. Il y a beaucoup de métissage dans notre pays. Il y a les Peuls qui ont épousé les Malinké. Il y a les Malinké qui ont épousé les Peuls, bien sûr. Il y a des Soussous qui ont épousé les Peuls. Mais tu vas lutter contre qui? Il faut que ça s'arrête. Monsieur Alpha Condé, je voudrais vous dire de faire une prise de conscience concernant sur l'actualité du pays. De 1, concernant sur les arrestations arbitraires des jeunes innocents, mais aussi les personnes qui sont en exil, de prendre la gravité de ce qui est en train de passer sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes qui vous entourent qui ne vous aiment pas. Il ne veut pas vous dire la vérité. Aujourd'hui, on vous trompe pour dire que c'est une communauté ou une ethnie qui est contre votre pouvoir. C'est de purs mensonges. Ce qui reste clair, les Guinéens ne veulent pas un troisième mandat. Les Guinéens ne veulent pas la modification de la Constitution. Ça serait dur d'attendre ou d'accepter, mais rien que la vérité, et nous devons accepter la vérité réellement si nous voulons avancer ce pays. La Guinée n'a plus besoin d'être pelle pour diriger la Guinée.
La Guinée n'a plus besoin d'être malinquée pour diriger la Guinée. La Guinée n'a plus besoin d'être sous pour diriger la Guinée. La Guinée n'a plus besoin d'être forestier pour diriger la Guinée. Nous voulons un bon Guinéen. Un bon Guinéen. Voilà notre objectif. Voilà notre lutte qui est capable de restaurer l'état de droit, la lutte contre la corruption, l'impunité, mais aussi qui peut faire la promotion des femmes. Très bien. Dans la vie, chaque chose a son temps. Il y a eu des hommes forts qui ont vécu que leur temps, mais leurs temps ont passé. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, mes amis activistes, qui sont persécutés, qui sont en exil. Beaucoup d'entre eux qui ont été arrêtés, torturés, emprisonnés arbitrairement. Acceptez, monsieur le président de parti, par la grande porte. Il faut que vous acceptiez la vérité. La vérité est dure à entendre, mais c'est la vérité. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons défendre qui que ce soit. Nous sommes ici parce qu'il s'agit de la Guinée. Et je crois très bien, l'actualité du pays préoccupe tous les bons Guinéens à l'heure actuelle. Monsieur le Président, Alpha Condé, depuis votre arrivée au pouvoir de 2010 jusqu'en 2020, il y a eu une centaine de morts issus d'une communauté. Je voudrais que vous réfléchissiez sur ce sujet, de comprendre l'actualité du pays, de comprendre que ce n'est pas la communauté peuple qui est contre votre pouvoir, mais c'est les Guinéens qui ne veulent pas que vous soyez président 3 fois. Certains de vos entourages sont là pour vous tromper, pour vous manipuler, profiter, faire sortir de l'argent, vider la caisse de l'État. Parce qu'ils savent que le jour que vous ne serez plus le président de la République, ils n'auront même pas leur petit pain à manger. Ils ne seront même pas députés en Guinée. Ils ne seront même pas chefs de quartier. Je crois que ce que M. Abdourahmane Ouattara a fait, c'est une décision qui est dure et compliquée. Mais dans la vie, il faut prendre des décisions. Il a bien parlé. Il a dit, mais moi je vais laisser la place à la nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est en train de travailler. On est en train de lutter pour mettre fin à cet ethnocentrisme, pour mettre fin à cette division qui règne entre les communautés, mais aussi pour mettre fin à les différents conflits qui existent aujourd'hui en Basse-Guinée. Où sommes-nous aujourd'hui? Je demande mes frères Madeke, mes frères Peul, Soussou, Forestier, ce combat est un combat noble. Nous ne devons pas accepter qu'une personne vienne nous diviser au profit de son propre intérêt. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On a hanyeti ya Sophie. Oha kolon alana ala muhima. Nguta mangaya, nta mangaya. Alana mangaya fi manaka nyema. Ngambonse kunakana naka nyema kala kinedi kunakana naka nyema kaniba. Parce que imengere ni ba fi naki. Ni kere ni naka ni tamfati. Ira kolon nani kere ni nani fati. Temu de khida nginera mara giri nunti de nara. Donc ala nous annab khafira ngwama démocratie nan khomma mbala la Guinée yama biren khali
même message na kai kana le Guinée yama pili nambe il faut la communauté yo won ha ko lon ma lanki nan kapte ngibo ala la Guinée ta ngone ay ta tungu na anima kono ka passport badde lanki ina ranga ke nyara kuti et non ma bela soude e bore yira et nous la coordination bore et la Guinée yala ba won birin xammer la Guinée nan betu won barato makuntige e walfe kinere donc ala nous en abkhafira won kanon dimato won kanon dimali et puis fulbe ben kanion la mal message comme halata on be balle di message yalti fi affaire baydi aribo comme halata on fi alla ilando to njabu bonnugol golle alaki Ousmane Baldé mi toriko on fi alla ilando to njabu bonnugol golle alaki Ousmane Baldé buyi yuno ministre yero démissionne no mais be anda fi hon ministre yero démissionne ko demas gano wadno so yi hande alaki Ousmane Baldé wo imike wo darike wo jetti responsabilité di makko kanko alay sekuna fi ledu yo butu fi démocratie yo natu kame en fop en souti de masko be won wadde to njabu himbe ben uka kadi inugol a ay mele men halno fulbe ben e soso be non be fukiti kadi non fi alla ilando to njabu bonnugol golle alagi Ousmane Baldé kanko ya laisse una suma et coordination Guinée forestière en doit gentugol be fi alla ilando haris goddogo sai goddogo soso jonon yennima yennamo akune monton mais tahin fou fi alla historique on parce que be coordination ça fait un bon moment ni be sonjade be gollude entre l'union entre les Guinéens, l'union entre la basse Guinée et la moyenne Guinée, l'union entre la basse Guinée et Guinée forestière, l'union entre Guinée forestière et la moyenne Guinée, be white qui fait ndo fi dundo. Donc fi alle lando, ton jabu bonnugol comment dirais-je, golle di mappe. Terto himbe ko réseaux sociaux kala fala yo wadu audio kala fala yo yini a soso be yini dundo o be ida ful be ben terto be few comme halata on fi alla ilando ko yen jokku alagi Ousmane Baldé salwa et alagi Sekuna Souma parce que bedo méthode kon num be fala yo men how to be fala ka la paix akune be fala immugol kadi problème akune basse Guinée et moyenne Guinée immugol in hande kadi comme réussi sinon 2010 2015 2020 kadi men réussi dundo fi alla ilando mi gegion fi alla ilando nga kiringe ala nu annab khafira mutan wa mallanyi nga kirinya nan homma ngwa komba muna fula girifira ngwa komba na bonse fe yala mfena na so fe yala makina ha fula na ha kanema na ha ko biya fala idan menni kone na mafulira soto wombala to makunti gale se kuna suma a position na kina wombala to makunti gale se kuna suma awal fe la hale na hamma wombala to ma coordination e wal fe bele khayna hamma al kutu wonga kirinya al kuti makina itan so se na han dox nak intam matofi intam fonte kunti imuno ma fal de fula la Guinée Camara ma fi sa wongo mabarbori yala wonga banki fala wongo belga so mbore yira ala ko tu wonu mbore fanno mo wulande ki na kay wonga belga so mbore yira wonga la Guinée Mali parce que quand on nomme Rabon Sophie yala de mi bore kere ntam ma fala ma soso di be sigesa fula attaquer quand on fala ma soso di be na ma soso di be kata sinde rabango ku hala kata sinde inga kere nyere yara finde borma kata sinde inga kere e galula hunde kere mumma parce que sosé na ne refule makorohi fule na ne sosé makorohi won sumbu nyatiri won na lirne awiyari nana e wa mo komba nan kunna kanafi e wa manga kere nyana ram folo baskoto khlira afonke khlira e wa ma baskoto mouvement na ram folo ala kutu won lam makine ga won kamala won hanga kere nyara kuti won ga won belga so mbore ira to won barato baskoto
ala bara fi ala se kuna soboti sumama na kan findi ko makuntigira ana khiliti to birim famane ha coordination khili hal pular coordination famane gide forestier coordination famane e do ko fa banki fala na rakil khilan kha khili namma donc ala nu annab khafira ntan akhono mane manna to la gine ka fala fi afule na nyama ninke na nya sose na nya adedi ka sose na nira ira banki ku yalan iringa kerenye da fan o ko fe keren suku ala ko tu o passport madima kinera o fa projet concret ra go ha village nu wo madare madima kinera wo ngai lantaria sa seti na kelen no mbalal fo alba ke fanfan ala lon ka fo ni combat mindo ni dit la démocratie des faits mana ka fo ko si yon ya kele ay bala le namba e mo ya fo la ka fo maninka le tim fula le tim soso le tim ni dit la alternance politique min febi ndoli ye mini sil kele la e no nyalo ka fo sil mini woli golu fa na modo de gouvernement do e ba kenya siska nyalo ka fo ni système de compte nti mo de compte ni dit la démocratie le fait para ni dit la na kele nya le fait para ni dit la min fait nyimbolo di nyombolo ala kana mansaya di ndema min nya kele ni kamare ni kunaki bascot kamare ni kunaki kudna yele ba ke ko do nyi wodigi jusula ba ke fo do nyi wodigi jama ba be min ma nyi wodigi nkelen kan tise la tambila mo wa kelen kanna jama ba be min ma jama ma to fammi nyi wodigi ala nun annabi la kula nkana son politique ye na yen na kele nyati jen politique ye na yen bila nyonna politicien wo batambilo min adisoro nyisi nyi nyati le nyonna fula liye min no maninkal fudu maninkal ye fula muso sini min kuma ala le la la te yodi ala le kitini wola ninde kusanyoro kuma fola nyi bascot le kuma fola mais nyi di la min fe nyi di la fe le la Guinée ni maninkal ye la badenya la penne ye la patenya la penne ni soso liye la badenya la penne ye la patenya la penne ni mani fula liye la badenya la penne ya la penne ni forestier liye la badenya la penne ya la penne ala ko tumbe yimbolo di la nyombolo nyami ni la Guinée la wanye kono ni ko mo liye bempeti se la penna mais na majorité partir hakiri yuma liye min kuno wolu benna kadde ke bolo di nyombolo wodi jamana la wanye nga kelenye ala nun annab khafira nyama biri mu normal landi emala kone nande to hakhil fanyina ne re khunyi lan hakhili na ne re khunyi wonu ne so mo borra o mi do borra won fana phase na kam meki nanam fala ngutan ne re na biro ku bascot belga kima na kan kol nan kuma kolun kuma ne bascot balde re belga su bore yira yi yon so se birin kalu nana to ma ima to makunti ga lese kuna suma ana khiliti amu khiliti ma mouvance présidentielle belga kima mu khiliti ma opposition belga kima mu khiliti ma politique belga kima amana na bascot balde wo fa won ga fa banki fala ala nun annabi khafira mbaro ma khandi won wa ma na kan gomba won wa ma démocratie nan khomma won na to de Alassane Ouattara na kan na paxe kere na so inu si na kan tagi kana kan yi ay ko si ana si na kai ina si khafe fala ina ma pili nala ba won to ki sibirin akobi na yama afanyi na yama ala nun annabi khafira wa ma la nyinan khomma ko re bascot wa mane won ko belga so mbore yi bascot wa mane ala ko tumfoni ke khallan won ka projet to won ka fekelin suku ntambara diya mangaya na khanya mangam bonse khunsi mangaya na khanya mangala gine de khunsi langaya na khanya ma nkam madimbayira wamba diya na mangaya ma kunna kele mu fefe ku ma yama limania nanam fan kon adama rakhuru limania sabati kono konene wayemma itan na kan wayemma na khaira mema nanan wayi kolun dangi feta na parce que itan na kan falama anui na kan luma na samen ni nan to metan na kan luma ala nu annabi khafiran kuwama langi nan kom malakine ala nu annabi khafiran kuwama démocratie nan kom malakine ala nu annabi khafiran kuwama ne won kan ga kirin yara koti won kan ba findi fe munafakira won kan ba findi fe mikira migine kai te soma won ka kata ala nu annabi khafira kha won fe nohi won ka won manga kirin yara koti won ka banki fala won ko belga so mbore ira won ka avancer politique belga pharmacie nyoko nyama ra fasakil ma won na won malang won plan fe kele ma
parce que natanka ala mutiti khara mangaya ala na fima bima wa mana kan komma kono ka wol langi passport langa la Guinée bi langi wono mbelga so ma wono mbelga so mbore yida fe na kan famma la Guinée be won nanan na pama kono won mai lantariya nan bara tutu fe bi mbar siga tu kon sanna won gati won ka wo mafure binya won ka won tuliti wo mafure ra won gati won wo mafure won ka banki fala won nama me wo mafure ra mangaya fima parce que na mangaya na kan na kina dangi mane atangi mane de kono bon se amu dangi mago gero lanu na gouvernement na ka bar siga kono lukyo ki fule na ra fala mana ko mamili sir fodi donc ala nu annabra fe nan kuta mai ndende be khati mission kono ba iwa honni anu meri wa honni nyama wa honni anu ita wa honni kere mara men kuwama na ngoma nguwama attendance politique na ngoma la Guinée ala ko tu nguti makra fanyi ko makina kan kwala Guinée ma di démocratie sabati makina kan wonka kolon won mu no ma meri mali de ne re wa ma e takangundi ha muna fanyi ko ma ha won meri tam mali ma kore ala ko tu la man Guinée siga ma yari makina kan ala ko tu won avance makina ka fo won kati non dina ma won ka non dina defandi non di hono ko kono fo won kati non di ma won ka ga ala yara won ka ga won na yon de yara itan na fala to itan sosi baskot badina nira baskot kana nira ina baskot ya ratina ntingi ibon senara alunguta na kine ko kwa bon sofi ko mafala mais itan sosi na kan naki imagine ndesa makoro na fule khom itan sosi na kan naki ima ka mende sa fule gine makoro itan de kirema amanga ya fira itan de kirema na kanyi gundira importance ma khawon toro la gine ka bili nan toro ma afula fe mu na kan ko manike fe mu na kan ko kisi fe mu na kan ko fole se won bili nan toro ma khala gine nya kwa nya ko mala gine ka bili nan na mais mumma won ko heri kore won mutimma won khalan mumma ko won ko heri sono won mutimma won ko bel khasu mbore yira won gatti won kanon ti mali imu no ma fale de na parce que ntanto na isine ngwa ma ina ngoma fo ina karaba tiku ino makata de gir masuira ba ala kutu iga se lamma kine re bar bore yara kuti me na kan dangi fe won gonyitu amagahu amakini teni bore ga bangai suku ina ga falde na te baran bore ga bangai suku afala te baran kwa bangai suku parce que ima kolontina ga sakin na fama afami honnine won kanu ba won bore ma takhufi won ka non di fala won bore be won ka kulu na ham famma won manya manebe mi ko mundu nanatu eto afala ya kosi ntambara afala naxe mu magoro ko be ngafule defandi mu magoro ko be ngala Guinée nan defandi xam fata mi defandi de mbaskot nan defandi ma kono adam ene fifire pa ma ala pa tinganyi no fire fadi igahu ala yara igahu ira yon de yara di démocratie sabatima won ko nyiki na khay won fanka militore won bara toro wosigato wosa won makati ko nye mato wosigato wosa won mabadere mato baskine wosigato wosa won makande khore mato wosigato wosa fori kui mato wokini kini mafuni kigere na nato ni ribarge karande diplôme yi lonne khunyi wali musotoma fait bil n'a pas fait par affinité bil fin dir sabuira hari kharangi hike di donc imuno ma mangaya sotode imuno ma yarati ya sotode khasali itan relation mira nga kirenye fo ngati non dima non di khne muhammadu fait bil temuinara adam khafi temuinara iyanting balan kiyoki ikhanyen kiyoki khate mu nan ba mesiga na menni di namane baskot kan mo khoyba assalamu ali ina tutu na de ndekhe ala nu barke anu ha sabu anu ha duwawu anu ha ala makhanti kono ala nu annabi khafira mbaro bir makhandi nga kirinye won khati nontima won musinde gerfi won la Guinée na malifi ngutanka objectif principal na nakanatu consultation karapa di ñokon sosé na kanna bas ko ta hadam
akatan ala kutu wonna la nagama wonna fala yi aka findina nanna ngula na komba na mfari wonna ma fala wongo mbori khon wule fari wonna ma fala wongo mbori gere wule fari parti politique yo mumbe mbaskot biro nana nankui ntire tagine hari mbari bore ne rena parti politique ku e kolonguna malande de mamisaz nara na fala mane bilimbe na otan ne rena UFDC otan ne rena UFR otan ne rena PDN otan ne rena ICC otan ne rena la parti bilim ala nu ande brafera ora parti politique do merati woma wonga fa nga kere nya fala temu idi nanato naga toro mala nyiman ku man naga bila falla naga c'est vrai fo wonga tinne wonga wu malam wonga kata miginde gende mu tekhi miginde mu na kra fanyi fari wonga consultation na pa wonga kankan ka likolo wonga kankan ka ma nya ku nikolo na temu wonna disposition na kantumo parce que kanyama tindenda ka nyama na lu denda kan kambira itan na fale mu na menni inu nyama nan takhumma iske kiren ka khalima baskot wonga kinkini wonya tam kore wonga kinkini la kinema wonga non timali wonga lu batin fe bere kan wonjusi womma kinkini bilema womma kinkini wonga kata demokrasi ka sabati wontanan la kinema li indépendance kasu na menni na mane umma furebe Fatou Silebe salam ale Robert le tout et Runsa fait un honima won na tourné au maso refi na kan balance na kon tal khaya fama général Kelfa la général Arafan rey lo xna ki won na tourné ni combat na kan wala edu maso na leri Robert ya ko ibare Runsa o Madina wula général Kelfa la khaya fama mekhi itemu ina na ba ma dunia hi wala fanyi dira i ga wal fanyi du hala si fili ya ratinu mangera de hi wala fanyi dira i ga na wal fanyi mi khina fala mane khambina kono hi wala kobira i ga na wal kobina hanna wallahi billahi hari fahinara abrama ne bonsi fora parce que mu wala kha fanyida ina toto e fala ma bascot barde ngukere maso ndera pafi ngwara pafi ngwa cadre nambe e falu opposition e falu mouvance présidentielle e falu belga yoma ala ko tu xa kolon ke mu wala fanyi dira e gundina nkali kana mago kono ngufambelu mana yama parce que mane bascot kanara la gine kana kan na kamina farima ou bien la gine kana kan na sakanari tinyamane ndema e ma fala ma fule na nye ma fala ma sosie na nye ma fala ma maninke na nye e mane la gine kana ha findi hunna keli belbelera e mane la gine kana ra nga kirinye ala nu annabi gafira wongo on tuditi womboro nga kirinye ala nu annabi gafira wongo mafure binya nga kirinye ala nu annabi gafira wonga nu ba perfi womboro khalira wonga nu womboro mataku ifu kole ibore fu kole muna madakuma ima se na kan yitama ya ma se tumbu ki yatima a fagam mane khasalina fi gaina fadu bien na fore na fadi mirmula na kam mutantam mako halin tan na kam mako ro kito malgré ala bar kitara tunga findi bi kolon kira konon dende nan tantu tantanyi fadi ou bien na ka tumpar krabe ni i ka kolon adama nan na kam mutimme nkli ina ka isite nkli e falambe kan na fema khala ginera fema habasco tra fema inkli nga kiri nyakui a di ina kra ya la kan fara mun kenen kai amura fan khamma ngire prosu nu ngire prosu nan na bahi ala nu annab khafira wongati wonga non di mali mato message nala nara won wali ala ga barai fi ubirima ala ga sabu fanyi bra won birima ala ga won tanga sabu nyakhima won wa ma demokrasi nan ko mamari ga ala kana sabati ala ga won tanga gede ma won konyi basiga de mu won bekiri dina wonna ala khanye won fe na kam folori ala ko tu golla makina ga nouvelle génération ala kana sembe fi won ma ala ko tu won ngasika yari
Full bebe misalmini ke on miweti ke mojano. On andi o combat que on merugol parce que hob bebe besike ko combat fi ethnie ou fi groupe non ko combat parce que on fait la démocratie on a tout kamé. Et puis quand on hal so ni publication go fi alla ilando teto publication ton bonnu ton jabu bonnu gol golle alagi Ousmane Balde ko won wadde parce que ça tawe message no ton ou bien ça tawe halaji no ton ko kanko halata parce que alla okimo odole hande mais mitori ko on fi alla ilando kala wadi publication hal so ni goddo gono yenni fulbe ben fo teto be parce que ko be fala hande ko créer gol problème ko be fala hande parce que be coordination didi na jokin didi ko bonnugol o relation kadi et puis kadi yitten kadi bawon c'est à zéro fi alle lando genten mobebe genten golle ko be won wadde to njaabu hay goto si problème noton alagi Ousmane Balde alagi Sanloi ko kanko woni président de la coordination halpula ko kanko watta déclaration politique no tidi ko be fait méthode gibui parce que yi hande alagi Ousmane Balde Sanloi et coordination moyen Guinée forestière ko be won wadde be wetta ki dundo mais golle bo won wadde ko fi la Guinée na fi mappe ko fi jama la Guinée en doit famu gol dundo nga kerenye ala nu annab khafila baskot ala nu annab khafila moyen Guinée ala nu annab khafila wot Guinée ala nu annab khafila Guinée forestière ala nu annab khafila ala na mangaya fintam mantam foni ke kutigi ala na mangaya fintam ma na ga nyema ngala Guinée khun nakana ala na mangaya fintam ma na ga nyema ngala Guinée de khun nakana ala na mangaya fintam ma na ga nyema nga baskot khun nakana non dinam falama ngahu ala yara ngahu na nyondi yara ngahu ala yara ngahu akhakhera yara ngahu ala yara ngahu makhorinde yara keren saluma denda kam mayli ku yomuna tenda nana to makomba nakam falama pilimbe won kha kulun talantari da khana mutumma khawon muti won kanon di mali la Guinée won kala won ko belga so mbore yira won findi ma yago isagu inanna mekene ke manya ko ngi khali kobira wo ma coordination ra belga so mbore yira e munon di e ma fakamu khamu la Guinée amuno ma fande afule khamba falu kyoki won kanon di falo mbore be la Guinée amuno ma fanda maninke khamba falu kyoki la Guinée amuno mafanda forestier khamba falu kyoki la Guinée amuno mafande associé khambi alu kyoki to woma autorité morale et sibili nuira tradition nara won tambaskot ala tradition nara firo manana wonyira kono fo won katine ala ko tu won nun sibore won ko mbelga so mbore ida won ka walikirina ala ko tu won ka la Guinée Mali mangaya dangi mane de kono ala ha mangaya nanan lu mama sembe dangi mane kono ala ha sembe nanan lu mama hari na ham khoro dunya febi limbe saya nara saya dangi mane de won ha kulu dunya temu inara temu na hon dunke dunya temu inara na ham mukiyoki mais won kha kolon kha won mulla won kha mallan ala ko tun hari won tam famuna lo na khay mi ne famu won khambira ne ti makra fanyi ko makki na khay e won makra fanyi tungu ala ko tu fan khala Guinée Mali hari won tam fahi eli ma won bar perdi won kanon di fala won bore be wule kono Alpha ngimuna si compte Après, on a pas 2010, 2015, 2020. La Guinée n'a rien à faire dans le Fara. Alpha dans le Sakeli. Alpha dans le Tonyege. Ibaran kwa sari e munya. Kere film kubati nama. Mwama na kan tanko makore Alpha. Awa
2020 sika kore fe na kan dangi rama kini kini fe na kan dangi rama kini kini wo maborima ini nga kerengi to na sa huli na famima ifaluskioki ini barbore to sa huli na famima de ala makandi ma gerera ina me makore fanyi neki mabanga fanyi neki tanan langi hatamu langi kelma na birin humma nga kerengi ala nu annabi hafela wonga lu nyama wa honyi wonga demokrasi mali wonga kata wonga umbelaka so mbori ida wonga la Guinée mali wonga non di mali honnante ya tido yo muna honnante ya tido yo mama honnante ya tido yo mama faut perdre narago parce que adama uhui inna kham fala igalu na khambira ntambe ren kolon ki komba na khamma so se de bilin kolon ki komba na khamma e kolon ne we mamwe malakine khalina na anu fe ne na tangi passport no makhandi khore hanya be mun ton dori propagande ba fe me kende ba bien me kende khali fala fe ma video ma hanya maraba fe na hanna ba na hanna fi di actualité ra nanan sama na ganyi lank na fa yo maya no fu maya kui na fe ana ala na nyira parce que na hanna lank na Albert Damantan Camara na ha décidé rabar manda dare samfari anu alifa ne nan gerefe kono mu manike bi ngam gerefe de gere mu nan tan nu manike tagide gere nan tan nu alfa nan tagi parce que alu kyoki atanan la maha décision tunga ha renoncer ala nu annab ghafira won haylan tariyatan lambasko ala nu annab ghafira won ati démocratie ma non di khono kono wule te munde na wule fala meribe ibu mana humma kona kaina ko logolo i wule nan fal fa bar bi de fora ni meri nyahu ye nyahu e nyahu e rabonsira e nyahu bordera e nyahu bilinana ye rayi kansan nan kolo e rayi kansan el wonyusitu el wonyusalo muswari won sika fe minde won mudoma won ka khalife won mudoma won ko mbelka so mbori ila won la Guinée mali won mukelma won ka ti won tide ntanka fule na hakana man na ko biya nan falama man na falama be fula khuine kono na ma yema din kha kho parce que lu kyoki ala Guinée kala Guinée ka nga kede ngina ara ala nu annabi khafira baskot bardi won ka lu mafuri khambira baskot bardi won ka won tulmati won borra baskot bardi won ka won mabon sofi yalla won ka bori kha bon sofi luna won ko ne kata won ko belga so mbore ila afa findi bonse yora afindi maninke bonsera afindi fule bonsera afindi foresi bonsera ala ko tungol na Guinée mali makina parce que la Guinée abara findi woto nanna pino nani na khambumma mato masinyi nana no ara fonike kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la basse Guinée won wali ala khabara yi fi o bilimma won ka won belga so mbore ila khindiya Erindia wotin kore koya wotin kore sombori wotin kore ala nu annab ghafira sumbu ya ke mbaro makhandi mori ya ke mbaro makhandi ala nu annab ghafira dubrika ke mbaro makhandi ala nu annab ghafira telmide ke mbaro makhandi ala nu annab ghafira khana han santan tantu tan ni fari adam nan han tantam man khali khanasi nu amana nan falfobe fonike kuntigi won wala la khabara fi o pilimma fulbe be misalmini ke on kala ko woni ko on andu kala commentaire ou bien kala publication ya ta fi tout sugol communauté son yi ton jento fi alle lando enen andi alaji Ousmane Balde no wakil no buy et puis mo wadde kat pigi de buy kateren fi alla mitori ko on fo parce que be do ko be fala ko sennu golen dundo masata hande masata jango ko marsi no hanki tanji din sanji ko mi tot kadi be fala wadde fi alle lando en do aka jabu ko dundo ko en ande on fo ko en goto fulbe ben no jombi maninka be no jombi soso en fo ko en goto en fo en wadi métissage combat ko woni medugol ko fi Alpha Condé yo yu kamen na fi ethnie gode ko kanko parce que ko kanko woni lamu ko kanko woni yeso fi alle lando mi torke on
mi jonjara ma mi wetike jahanka kunda lon hal konton kalim bonya alketa dlo ho dulo don hal konton baga kembaldo baga fore mboro khaybu na du dede mboro birin khaybu wala lanki wassalamu alayk baskot fore mboro birin khaybu ansa sin nginde gasi o haketo be ba dunia adama do fi nanna fi kulunya nu fi kulun tari donc ala nu annabi khafira un wala ala khabara fi birin ma fonke kuntigi chef d'état-major, membre du bureau de la coordination des jeunes basses Guinée, dendemu foule tan nu maninke tan brama bore ou bien maninke nu sose ou bien sose nu foule na tamura ba makore ngwama démocratie nan koma ngumu fara si nyoko ya sembe xam sodi ngumu fara si nyoko ya xamu sodi la Guinée de tagi ngwama démocratie nan koma ngwa objectif na hanna mutot ala to baraki taran ko alu bon sen dine na bon sen na kan na kin ngwa kata ngwana mugana bon o mana bon sen won kana nga kele nyana na kuti won nu bon se bore ha won nyara fi ndum bor mo won ko mbela ka so mbore yira akali deja won mabanko ku tan lankri nana no ara won wali wassalamu alaikum ala gabara fi obirimma